Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kita hormati bunda-bunda soleh yang berbahagia, bersyukur dan berselawat atas kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita malam ini bisa bertatap maya untuk melanjutkan tadarus, di mana tadarus ini menjadi rutin dan insya Allah besok akan penutupan atau hataman. Untuk malam ini akan dibacakan juz 25. Baiklah, bunda-bunda yang berbahagia, untuk kelancaran, kemaslahatan, manfaatan, dan untuk kesehatan kita bersama, mencari barokah Quran, sebelumnya kita baca suratul Fatihah sebagai pembuka awal ini. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna. Amin. Selanjutnya pembacaan juz 25 Al-Quranul Karim akan dibacakan oleh Hajjah Ifati Zamima MA. Kepada Mbak Nyedi, silakan. Terima kasih punya Azza. Izin di sini hujan ya, tapi semoga tes suara. Para penyanyi saya izin saya membacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من مخيص. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من مخيص. لا يسأم الإنس من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أريتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. عين صاد
قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليم. وما أنت وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب
عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ،
وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجكم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أم كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا وكذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذوا مما يخلق بنات وأشفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كذب أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتكم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل لها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون واستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أولم أنا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسافونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يشدون وقالوا أهاليتنا خير أم هو وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عباد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادى يا مالك ليقضي علينا ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذركم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماء ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاشفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مهدرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين ولولا تعلمون على الله وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واسرق البحر رهوة إنهم جند مكرمون كم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم التبع والذين من قبلهم أهلكناكم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينظرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الحكيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون
يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمن لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آية لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا بالأرض بعد موتها وتصريف الرياح آية لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المؤمنين هذا بشائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا
أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan keberkahan yang membaca dan juga yang mendengar sama kebaikan kemaslahatannya. Selanjutnya, selamat datang. Ada Punyai Siti Aniro, ada Prof. Zahratul Nihaya, Prof. Zaitunah, luar biasa. Terima kasih Prof. Sururin dan bunda-bunda sekalian. Untuk juz 25 sudah dibaca secara kita tasmi' mendengarkan. Untuk juz 26 juga sudah dibaca secara offline di Mekah Al-Mukarramah yang sudah dibacakan oleh Ibu Nyai Alina As'ad. Dia mengirimkan salam untuk bunda-bunda kita semuanya. Mudah-mudahan safari umroh dengan keluarganya lancar dan mabrur-mabruroh. Amin, amin ya robbal alamin. Bunda sekalian, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan lebih untuk memberikan penguatan dan juga bermaknanya ini dengan kajian tafsir. Untuk malam ini Bu Romlah berkenan. Mbak Sururin kok nggak nyambung ya tadi nggak jawab. Geng. Oh, alhamdulillah. 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 Monggo, Mbak Prof. Sururin. Yun Sewu untuk kesempatan yang waktu yang luar biasa ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Monggo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu semua yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus di sini ada ketua periodik dan juga ketua khidmat. Jadi ada dua ketua. Terima kasih Bu Aniroh yang selalu menyemangati kita semua. Kita tuh sebenarnya iri banget sama Bu Aniroh. Masya Allah, semangat terus gitu ya. Jadi ini menjadi teladan kita, menginspirasi kita dan semoga nulari kita semua. Terima kasih juga Bu Romlah, Ketua Khidmat Muslimat NU dan juga selalu didampingi sekretaris yang energik dan penuh semangat. Masya Allah, punya yang hebat, yang tiada henti melakukan berbagai kegiatan. Tadi siang kajian, malam ini kajian, besok malam kajian, hari Selasa pagi kajian. Masya Allah, aduh hebat banget. Kayaknya pahalanya diborong sendiri gitu ya. Ibu-ibu yang kami hormati. Iya, jadi kalau akak-akak pahala, waduh, muslimat itu jagonya gitu ya. Jadi ibu-ibu muslimat itu keren banget. Ibu-ibu yang kami hormati dengan waktu yang sangat mendadak, jadi mohon maaf Mbak Bu Romlah, satu sampai nggak tahu kalau ditelepon Bu Romlah, tapi Mbak Azah BA tadi saya belum sholat, tadi ada buka bersama di rumahnya Prof. Tip, baru pulang di WA sama Mbak Azah. Mbak, gantinya kemarin sampean nggak ngasih PPT, sekarang presentasi. Akhirnya saya juga bingung masa mau menjelaskan yang pertama padahal ini sudah juz 25 dan 26. Alhamdulillah di juz 26 saya mendapatkan kayak apa? Yang ada di dalam juz 26. Mohon maaf ini lanjutan dari juz 25 ya. Yang sangat kita banget. Sangat kita dalam arti ini kebetulan kita ibu-ibu semua
ibu rumah tangga, ibu keluarga, ibu dengan berbagai kegiatan, dan alhamdulillah sebagian kita diberikan amanah untuk untuk mendapatkan keturunan. Nah, ini ayat yang saya kutip dari surat yang saya baca dan saya kutip ya, saya ambil dari surat Al-Ahqaf ayat 25. Mohon izin share screen nggih. Ini disable to share screen atau di share screen kan oleh Mbak Azza. Hanya Sampun surat multiple. Nyun sewu, multiple. sampun. Oke, nggih. 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 Terima kasih. Waduh, ini yang mana ya? Sampai belum saya kasih nama. PPT-nya tuh sampai belum bisa dikasih nama karena kata Mbak Azza harus pakai PPT. Jadi ya sudahlah, Ampun, saya Bro. buatin PPT. Nah, saya buatin PPT. Ternyata Mbak Azza tuh sakti banget, bisa memerintah banyak orang gitu. Oke, ibu-ibu yang kami hormati, izinkan saya lagi-lagi saya sampaikan, saya bukan mufasir, tapi saya senang sekali dipaksa belajar. Karena kalau nggak dipaksa, ternyata saya juga tidak banyak belajar tentang tafsir. Jadi saya dipaksa tiap malam harus mendengarkan ibu-ibu semua untuk bisa belajar, ternyata harus dipaksa. Ini menunjukkan usia 40 saya, sebagaimana yang mau saya jelaskan, itu kategorinya saya baru tahu, oh ternyata saya masih dalam kategori seperti ini. Ibu-ibu yang kami hormati, kita bisa baca bersama surat Al-Ahqaf ayat 15. Bentar, ini kok nggak bisa. Oke. Ini saya ambil dari surat Al-Ahqaf ayat 15, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Nah, ini nanti terutama saya garis bawahi di arba'ina sanatan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya bahwa soinal insana, dan telah kami wasiatkan. Akhirnya saya buru-buru belajar. Jadi belajarnya buru-buru, terus terang saya sampaikan, saya langsung ngambil kitab tafsir. Saya paling suka tafsir Al-Misbah. Jadi ibu-ibu mohon maaf karena yang sering saya baca biasanya malah tafsir Al-Misbah. Mungkin karena saya pernah menjadi muridnya Prof. Kures langsung ya. Kalau yang lainnya kan tidak ketemu orangnya langsung. Apalagi dengan Prof. Kures tidak hanya menulis kitab tafsir Al-Misbah, akan tetapi juga beberapa kali tampil di televisi, sehingga kita bisa menikmati semua kajian tafsir dari Al-Misbah dari Prof. Kures. Menurut Prof. Kures, saya kutip saja, bahwa soinal insana, jadi kita diminta untuk saling berwasiat, bahwa soina, kami diperintahkan kepada manusia. Jadi kita diperintahkan untuk berwasiat. Berwasiat itu berpesan yang baik. Kalau tidak baik namanya bukan wasiat. Itu menurut Prof. Kures Shihab. Dan ini kenapa insan bukan yang lain, karena diwasiatkan pada seluruh manusia. Biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada orang tuanya ihsanan, kepada orang tua kita ya, orang tua ihsanan dengan yang baik. Nah, ini menurut Prof. Kures, ini saya juga tulis di sini beberapa saya kutip. Jadi wasiat itu adalah pesan penting mengandung kebaikan. Jadi kalau tidak penting maka tidak disebut, dan tidak baik mungkin tidak disebut dengan wasiat. Itu yang disampaikan oleh Prof. Kures. Kemudian insan artinya kepada semua manusia ya, siapapun dia. Kemudian mengapa dikatakan ihsan? Menurut, lagi-lagi saya membaca dari Prof. Kures, ihsan itu diartikan dengan berbakti. Berbakti adalah melakukan kegiatan yang menyenangkan dan yang menggembirakan. Jadi tidak hanya sekedar hormat dan memberi, tapi lebih dari sekedar hormat dan memberi kepada orang tua kita. Karena kalau ihsan, berbakti, itu ada unsur menyenangkan dan menggembirakan. Artinya apa? Kita semua sebagai anak, karena kita semua jelas sebagai anak.
dan insya Allah semuanya menjadi ibu gitu ya. Jadi bagaimana kita juga akan memberikan pendidikan kepada anak-anak kita agar mereka juga bisa melakukan bakti. Dan ihsan ini kemudian diartikan oleh Prof. Kures dengan berbakti, artinya apa? Melakukan kegiatan yang menyenangkan atau menggembirakan kepada kedua orang tua kita. Terus terang saya pribadi iri kepada ibu saya. Saya 7 bersaudara, 8 tidak ada 1. Semua anaknya tuh berlomba-lomba ingin memberikan yang terbaik kepada orang tuanya. Saya sampai gini, ya Allah, apakah nanti saya juga bisa seperti ibu saya? Dengan segala kelebihan dan keterbatasan, kekurangan dari masing-masing saudara saya. Karena kami banyak bersaudara, semua ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua. Kebetulan orang tua saya tinggal ibu saya, jadi berlomba-lomba ingin membahagiakan ibu, menyenangkan ibu. Jangan sampai ibu kemudian tidak senang gitu ya. Itu semua anaknya berlomba-lomba untuk seperti itu. Nah, sampai-sampai ya Allah, apakah saya besok juga bisa seperti ibu saya, di mana anak-anaknya, semua anaknya itu berlomba-lomba ingin memberikan yang terbaik untuk ibu, menyenangkan, menggembirakan. Jadi ya Allah, ternyata ini sudah dinas oleh Allah melalui surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, bahwa kita diminta, diperintahkan, diwasiatkan untuk berbuat baik kepada orang tua, tidak hanya sekedar hormat, tidak hanya sekedar memberi kepada orang tua, tapi di situ ada unsur psikologisnya, ada unsur menyenangkan, menggembirakan. Saya kira ini menjadi pelajaran kita semua, dan insya Allah kalau ibu-ibu muslimat sudah tidak diragukan lagi bagaimana bakti kita kepada orang tua kita. Dan kita semua di majelis taklim, kita semua sebagai anggota masyarakat diminta untuk saling berwasiat juga untuk ayat ini gitu ya. Ya tergantung, kalau saya mungkin ke mahasiswa saya, atau mungkin yang punya majelis taklim ke ibu-ibu majelis taklim, yang menjadi guru berarti kepada siswa-siswinya, yang punya santri kepada santri-santrinya, yang punya circle teman ya berarti kepada teman-temannya dan sebagainya, untuk saling berwasiat untuk kebaikan. Dan salah satu di antara pesan yang sangat mendalam dari kata ihsan yang diartikan berbakti ini sangat mengena sekali, dalam sekali. Karena kita tidak hanya cukup menghormati orang tua kita, memberi sesuatu kepada orang tua kita, akan tetapi memberikan yang menyenangkan atau menggembirakan. Ini pesan dari ayat yang baru berapa kalimat di atas. Nah, kembali ke ayat tadi ya. Jadi di sini disebutkan, jadi ihsanan ini diartikan sebagai berbakti, dan berbakti itu adalah dengan ada unsur psikologisnya tadi, dengan menyenangkan dan menggembirakan. Mengapa? Karena hamalathu ummuhu kurhan. Ini menarik sekali yang disampaikan oleh Prof. Kures. Hamalathu ummuhu, orang tua kita, ibu kita yang mengandung, kurhan. Nah, Prof. Kures membedakan, mengartikan kurhan ini sampai saya tulis seperti ini ya. Nah, berat tapi senang. Ini terpaksa mengandung itu kan berat. Mengandung itu kita semua kayaknya pernah mengandung ya, ibu-ibu hampir sebagian besar, karena sudah lupa mungkin waktu kita mengandung karena usianya udah usia tidak usia mengandung lagi gitu. Dari usia-usia yang hadir ini kayaknya tinggal sedikit sekali yang usia-usia mengandung. Tapi yang lainnya sudah usia-usia sudah tidak bisa mengandung lagi. Termasuk saya ini kayaknya sudah tidak bisa mengandung lagi gitu ya. Tapi ini menarik sekali. Jadi mengandung itu yang masakot berat, terpaksa gitu ya. Berat tapi senang. Jadi mengandung dan melahirkan itu kurha. Kurha itu beda dengan karha, terpaksa, ringan maupun berat itu kan terpaksa. Tapi kalau kurha diartikan oleh Prof. Kures Shihab, mengandung dan melahirkan itu kurha, berat tapi senang. Berat tapi kita semua pernah mengandung ya Bapak Ibu-ibu semua. Alhamdulillah bagaimana rasanya mengandung, bahkan di berbagai kesempatan saya sampaikan.
Pengalaman yang paling dahsyat dalam kehidupan saya adalah ketika Allah memberikan amanah untuk bisa melahirkan generasi penerus. Itu berkali-kali saya sampaikan di berbagai kesempatan, termasuk kemarin diminta kultum di Masjid Fathullah. Di beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa pengalaman yang paling dahsyat dalam kehidupan saya sebagai manusia adalah ketika Allah memberikan amanah kepada saya untuk bisa mengandung, melahirkan, menyusui anak-anak. Itu pengalaman yang paling dahsyat. Makanya benar, berat tapi senang. Maka di dalam penjelasan Prof. Quraish Shihab, nggak ada seorang ibu, orang tua yang kemudian ingin mencelakai anaknya gitu ya. Dalam bahasa yang digunakan oleh Prof. Quraish, kasih sayang ibu itu naluriah. Kalau kasih sayang ayah itu emosi gitu ya, perasaan emosi. Itu menurut Prof. Quraish Shihab. Jadi menarik penjelasannya. Karena apa ya, memang yang kita alami, kebetulan kita semua mengalaminya ya. Kita mengalami, betul, itu berat, tapi ada rasa senang di situ. Rasa syukur di situ, rasa bahagia di situ. Bahkan dengan penuh bangga gitu ya. Senang sekali. Jadi benar yang digunakan adalah kalimatnya bukan terpaksa, karha, tapi kurha, berat tapi senang. Mengandung dan melahirkan itu adalah kurba. Kemudian di ayat berikutnya, ini benar-benar bukan seorang mufasir ya, masih ke sana kemari nih. Nah, karena yang ngasih waktunya udah jam 8, bingung kan Mbak? Aduh, ya ini karena saya sudah terlanjur mengucap saya sami'na wa ata'na, akhirnya begitu jam 8 baru pulang dari Prof. Tip, ya aja, langsung cari nak, carikan kita punya Prof. Quraish. Astagfirullahaladzim. Aduh. Wa wada'adhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Di sini ya, Masya Allah ini dijelaskan. Jadi hamalathu ummuhu kurha. Jadi berbuat baik kepada orang tua ibunya yang mengandung dengan susah payah. Dan melahirkannya juga dengan susah payah, Masya Allah. Memang betul ya. Bahwa doa kurha. Kita semua, udah saya 3 anak, Mbak Azah nggak tahu berapa nih Mbak Azah. Buramlah lebih banyak lagi gitu ya. Tapi benar-benar menyenangkan gitu ya. Wa doa kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Wa hamluhu dan hamil, wa fisaluhu menyusui salasuna syahran. Jadi gabungan dari keduanya. Menurut penelitian, ini saya lagi-lagi mengutip gitu ya. Di sini kan dikandung dan disusukan selama 30 bulan. Kalau 30 bulan, 9 bulan dalam kandungan. 9 bulan dalam kandungan, maka menyusui bisa jadi 21 bulan disusui. Nah, kalau kemudian ini diartikan masa kehamilan yang singkat, ini maksudnya ya, yang paling singkat itu adalah 6 bulan. Kalau penyempurnaan penyusuan itu adalah 24 bulan. Artinya apa? Sering kemudian kalau saya menjelaskan pendidikan prenatal, karena di situ ada sebuah perubahan dari kehidupan yang hayati menuju kehidupan insani. Jadi di dalam perut ibu, janin, sebelum ditiupkan ruh, kalau saya menjelaskannya sih sebelum ditiupkan ruh, itu adalah kehidupan hayati. Ada kehidupan akan tetapi belum mempunyai potensi untuk hidup, andaikan lahir, hidup menjadi seorang manusia gitu ya. Jadi saya sebutkan di situ ada kehidupan hayati akan tetapi belum berubah menjadi kehidupan insani. Kehidupan insani itu adalah saat ditiupkannya ruh. Kalau kita mempercayakan 4 bulan. Akan tetapi di sini dijelaskan kalau mengandung dan menyusui itu adalah 30 bulan, andaikan disempurnakan penyusuannya adalah 24 bulan, maka masa kehamilan yang paling singkat atau yang mungkin andaikan lahir akan hidup dan menjadi manusia, artinya semua sel-sel sudah tumbuh kembang, sudah mempunyai potensi untuk hidup ketika dia lahir adalah usia 6 bulan. Ada yang mengartikan seperti itu. Jadi artinya minimal kehidupan hayati untuk bisa hidup pada usia 6 bulan dan pada saat setelah usia 6 bulan itulah kemungkinan andaikan lahir prematur itu bisa
bisa tumbuh kembang dengan sempurna untuk fase-fase berikutnya. Ini yang tadi saya sampaikan, cinta ibu itu naluri, jadi tidak ada seorang ibu yang ingin mencelakakan anaknya, bahkan seringkali anaknya itu dibela, betul seperti itu ibu. Jadi ya dengan caranya, dibela dengan caranya ya. Cinta Bapak itu adalah emosi, ini saya kutip dari Prof. Quraish. Nah, ini yang menarik lagi karena ini terkait dengan psikologi. Kembali ke sini. Jadi wa fisaluhu thalathuna syahran hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Ini yang menarik. Jadi ibu yang mengandungnya sampai menyampainya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, kemudian ia berdoa. Ini yang saya garis bawahi justru wa balagha arba'ina sana. Jadi ketika sudah sampai 40 tahun, ini ada apa dengan usia 40 tahun? Karena berkali-kali kalau saya ngajar psikologi agama, mengapa Rasulullah diangkat menjadi Rasul adalah usia 40 tahun. Ada apa dengan usia 40 tahun? Nah, gara-gara ada 40 tahun dalam perspektif psikologi maupun yang lain, sehingga tadi, waduh saya ketemu ayat ini, walaupun saya tahu ini ayatnya sudah masuk di juz 26. Karena dalam sehari 2 juz ganjil dan genap, dan juz ganjil sudah dibaca, juz genap dibaca secara offline gitu ya. Jadi tidak secara online, maka saya menggarisbawahi dengan usia 40 tahun. Insya Allah hampir semuanya ini, kecuali Mbak Ifati ya, kayaknya belum usia 40 ya. Tapi selain Mbak Ifati kayaknya udah 40 semua ini. Melihat wajah-wajahnya udah wajah-wajah di atas. Mbak Etika juga udah 40, yang lainnya juga kayaknya sudah 40, di atas 40 tahun semua. Nah, kecuali yang dari lain tempat mungkin saya tidak melihat wajahnya dan tidak tahu ini ya, jadi mungkin belum. Nah, di sini kita singgung usia 40 tahun, ada mengatakan bahwa usia kesempurnaan itu adalah usia 40 tahun. Walaupun diawali dari usia 30 atau mungkin berkembang maksimal secara ini 36 dan mencapai puncaknya paripurna pertumbuhan dan perkembangan, atau terutama terkait dengan apa ya, kekuatan atau secara fisik itu maksimal usia 40 tahun. Jadi usia 40 adalah momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya. Jadi kalau kemudian dia taat pada Allah, dia harus taat pada Allah, pada Rasulullah, menghormati kedua orang tua dengan ketaatan, kesabaran, finansial, dan perhatian. Ini menarik sih. Jadi tidak hanya taat, sabar, tapi juga tidak hanya dengan apa ya, dengan tenaga gitu ya, tapi juga finansial dan perhatian secara emosi, secara psikologis gitu ya. Dan ini kalau kemudian vertikal, kemudian juga bisa dan harus juga ke bawah. Kalau seringkali saya jelaskan kepada mahasiswa saya itu seperti ini. Usia 40 tahun itu adalah usia puncak. Mengapa? Karena kita sudah settle semua. Dalam segi pertumbuhan fisiknya sudah maksimal, itu adalah sebagai puncak ya, puncak tenaga. Artinya setelah itu sudah mulai menurun kan, 40 tahun ke bawah sudah mulai menurun. Dan kalau usia reproduktif ya memang usia reproduktif 20 sampai 30 tahun yang terbaik. Tapi 40 tahun itu sebagian masih bisa melahirkan, walaupun itu adalah risiko tinggi gitu ya. 40 tahun itu sebenarnya masih bisa, tapi risiko tinggi. Tapi yang paling penting lagi dalam segi emosi, dalam segi spiritual, dalam segi sosial itu dari usia 40 itu adalah masa puncak. Kalau yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa saya, ketika usia dewasa awal, karena usia dewasa awal mungkin 20 sampai sebelum 40, usia dewasa mati adalah 40 sampai 60, usia lanjut 60 tahun ke atas, atau mungkin 65 tahun ke atas, itu adalah usia lanjut. Nah, kalau usia dewasa awal itu kan semuanya masih berproses mencari dan mulai menapak menuju gitu ya. Kalau saya contohkan ya, kalau dia usia 20 tahun kira-kira siapa ya jodoh saya. Andai kan sudah ketemu jodoh
ya, bagaimana kehidupan saya nanti? Saya akan kerja di mana? Saya akan tinggal di mana? Saya nanti bagaimana masa depan dan keluarga saya? Itu usia-usia dewasa awal. Andaikan dia sudah usia 30 tahun ke atas ya, mereka masih berproses. Mereka masih beradaptasi dengan dunia-dunia di dunia kerjanya, di dunia sosialnya dan sebagainya. Usia 40 ini benar-benar usia settle gitu ya. Bahkan kalau saya contohkan, kalau 30 tahun dan sebagainya, mungkin rumah juga masih kredit, mobil juga masih kredit, jadi belum settle. Itu secara ekonomi ya. Jadi secara ekonomi, kalau boleh saya sebut, dewasa secara fisik, dewasa secara psikologis, dewasa secara emosi, dewasa secara finansial, dewasa secara sosial, dan dewasa secara spiritual religius. Jadi usia 40 adalah usia puncak semuanya untuk bisa mengarah ke arah yang tadi saya sebutkan. Jadi sudah kayak pohon, kalau di dalam PPTSA berikutnya tuh saya umpamakan itu kayak pohon, usia 40 tahun itu sudah ada akar, batang pohon sudah kokoh. Jadi andaikan dia terterpa angin, tidak mudah goyah gitu ya. Tapi tidak seperti usia pohon yang masih masih mudah dibengkokkan, masih fleksibel untuk dibentuk ulang sesuai dengan keinginan. Begitu usia masuk 40 tahun, karakter dan kepribadian mencapai puncak dan kepatahan berpikir dan bertindak. Mereka yang sudah berusia 40 tahun cenderung sudah tidak peduli lagi terhadap nasihat dan ucapan seseorang mengenai dirinya. Sebagaimana pohon yang sudah kokoh dan berakar dan berbatang kuat akan sulit untuk dibengkokkan atau dibentuk ulang. Tapi kemudian masih banyak juga orang yang kemudian tidak seperti ini. Ya berarti memang belum dewasa. Karena tua itu pasti, dewasa belum tentu. Gitu ya. Jadi di sini ada momentum usia 40 tahun untuk taat pada Allah, pada Rasul, menghormati orang tua dengan ketaatan, kesabaran, finansial, dan perhatian. Demikian juga menyayangi dan menguatkan anak-anak dengan ilmu, pengarahan, kasih sayang, finansial, dan teladan. Ini anak-anaknya tuh sudah mulai, kalau boleh saya sebutkan, kalau usia kurang dari 40 tahun, anak-anak itu masih butuh perhatian penuh. Tapi ketika kita sudah usia 40 tahun, anak-anak sudah mondok, anak-anak sudah SMP gitu ya. Jadi sudah beda kehidupannya. Perhatian terhadap anak pun juga mulai beralih gitu ya. Tidak secara memantau secara fisik dan bertemu terus-menerus, tapi ada perubahan. Di sini kita perlu membekali ilmu, memberikan pengarahan, memberikan kasih sayang, memenuhi kebutuhan-kebutuhan finansialnya, dan juga menjadi teladan. Kayaknya menjadi teladan ini yang kemudian benar-benar perlu kita tekankan gitu ya. Kemudian secara kalau ini vertikal, kemudian maksud saya itu kepada Allah itu ke atas, menyayangi dan menguatkan anak-anaknya itu ke bawah. Lah kita juga mulai bersinergi, artinya apa? Berrelasi, berinteraksi dengan sesama, ya bersinergi dengan mitra hidup, dengan istri atau suami, dengan saudara. Lah saudara ini nggak cuma saudara kandung, tapi juga saudara ipar, dengan tetangga dalam rangka membangun rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat yang rukun, aman, dan damai. Jadi usia 40 benar-benar diharapkan sudah settle semua. Hablum minallah, hablum minan nafas, hablum minan nas, bahkan juga hablum minal alam, bersinergi atau dengan alam, memperlakukan alam ini dengan baik. Ini saya kutip beberapa pendapat Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa orang yang telah mencapai usia 40 tahun, maka ia telah mengetahui besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan padanya, juga kepada kedua orang tuanya, sehingga ia terus mensyukurinya. Betul sekali. Jadi kita sudah mendapatkan nikmat anugerah dari Allah yang tiada terhingga, sehingga kita harus selalu mensyukuri. Maka ayat selanjutnya nanti akan saya bacakan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ketika seorang berada dalam usia 40 tahun, maka sempurnalah akal, pemahaman, dan kelemah lembutannya. Dan ini usia 40 tahun itu kita sudah mempunyai kepercayaan diri karena sudah settle semua.
Anda tidak peduli dengan orang lain, pikirkan. Jadi kita, ya yang kita pikirkan diri kita sendiri. Andaikan orang lain itu memberikan masukan adalah yang konstruktif gitu ya. Bukan kemudian kita hanyut dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang atau mengikuti apa yang orang lain sampaikan. Anda menghargai kehidupan, Anda tahu diri Anda sendiri. Masih ingat ngajinya Mbak Bu Wiwi kemarin? 40 adalah yang baru, biasanya kita menghadapi hal yang baru, anak-anak sudah mulai ini, kita sudah mulai, biasanya orang yang di muslimat itu adalah usia-usia 40 tahun, sehingga usia-usia di muslimat adalah usia-usia matang semua. Kalau di Fatayat kan usianya masih usia proses mencari, menuju kematangan gitu ya. Jadi 40 tahun itu masih muda, artinya kita masih punya energi, karena setelah itu sudah mulai berkurang energi kita. Maka ada yang menyebut usia 40 itu puncaknya, kemudian menurun-menurun, apalagi usia 40, 50, 60, 70. Makanya tadi saya sampaikan kita sangat senang sekali melihat ibu-ibu muslimat yang usianya tuh sudah usia dewasa madya, dewasa akhir, tapi masih energik. Makanya tadi saya sebut khusus ada Bu Anirah yang usianya Masya Allah, tapi masih energik gitu loh. Keren banget ibu-ibu muslimat, apalagi punya Mahfudoh, ya Allah, masih Jombang Jakarta itu, aduh, kita nggak ada apa-apanya ya, kita nggak ada apa-apanya. Itu keren banget. Dan usia 40 tahun adalah kita sudah belajar banyak. Semoga semakin memantapkan diri kita untuk belajar lebih banyak lagi. Mbak Azah kasih tahu ya kalau waktunya habis ya. Jadi saya ngomong aja. Ternyata udah jam 22. Sedikit lagi, ini yang usia 40 ya. Sengaja saya ambil usia 40. Nah, ini kembali ke sini. Nah, kembali ke ayat. Ya Allah. Jadi banyak gara-gara usia 40. Karena kita semua sudah usia 40 ya. Karena usia 40 itu disebutkan dalam Al-Quran gitu loh. Kalau usia yang lain kan tidak disebutkan. Jadi ada apa dengan usia 40? Karena disebutkan khusus sehingga kita dan merasa. Dan ketika usia 40, makanya tadi qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi diperintahkan, jadi di sini. Kemudian pada usia 40 tahun ya berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan. Jadi kalau sudah usia 40 diberikan sekian banyak nikmat, gak bersyukur, Masya Allah, kebangetan. Maka kita selalu meminta pada Allah agar jiwa kita, agar diri kita selalu mampu bisa mensyukuri nikmat Allah. Syukur, syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah kami, aku, untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini yang pertama adalah syukur. Usia 40 kita harus syukur. Syukur diri kita pada Allah dan syukur karena kita menjadi orang tua dan syukur karena kita menjadi anak. Usia 40 tahun masih memungkinkan kita mempunyai orang tua dan kita mempunyai anak. Jadi di situ ada beberapa generasi gitu ya. Generasi di atas kita dan generasi di bawah kita. Maka kita bersyukurnya tuh harus berlipat karena apa? Kita sudah melewati masa kita sebagai anak, tapi kita juga masih mempunyai mempunyai ibu ya, bapak atau mempunyai orang tua. Itu makanya qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa alayya wa ala walidayya nikmataka allati an'amta alayya, kepada saya, kepada aku, dumateng kula, wa ala walidayya, dan kedua orang tua kita. Wa an a'mala sholihan tardahu. Di sini jelas sekali. Jadi tidak hanya bersyukur tapi juga beramal soleh. Kenapa a'mala sholihan tardahu? Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Quraisy
kenapa harus amal soleh yang tardohu? Apakah tidak cukup amal soleh? Kalau amal soleh itu biasa, kita semua beramal soleh. Tapi kalau a'mala solihan tardohu adalah amal soleh yang excellent. Ya, itu pendapat atau saya kutip dari Prof. Quraish Shihab ya. Jadi kita tidak hanya diperintahkan, diminta dan kita meminta pada Allah untuk bisa mempunyai jiwa yang selalu bersyukur, dan kita juga berdoa karena ada dua generasi di situ ya. Ada di kita punya anak, tapi kita juga sebagai anak. Kita punya anak dan sebagai anak. Kita punya orang tua dan menjadi orang tua. Dan yang diperintahkan yang kedua, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Jadi yang dimaksud dengan amal soleh tardohi adalah amal soleh yang excellent. Itu menurut Prof. Quraish Shihab. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan jadi tunjukkanlah kami untuk selalu bersyukur, mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhoi. Dan wa aslih li fi dzurriyyati, berilah kebaikan kepadaku dengan wa asli fi dzurriyyati, dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Jadi ini sangat apa ya, kita banget gitu ya, kita banget. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kami kemampuan untuk berbuat baik kepada anak cucu. Jadi kepada orang tua juga kita doakan, kita bersyukur karena kita masih punya orang tua, dan kita juga diminta untuk beramal soleh dan berbuat baik juga untuk generasi penerus kita. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu. Jadi ada beberapa indikator ya. Yang pertama adalah ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, kemudian wa ala walidayya, kemudian wa an a'mala sholihan tardahu, yang berikutnya wa aslih li fi dzurriyyati, kemudian inni tubtu ilaika. Jadi yang berikutnya adalah inni tubtu ilaika. Berilah maaf. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi di sini ada beberapa indikator untuk berbuat baik, untuk bisa menjalankan tugas-tugas kita sebagai manusia yang berbakti kepada orang tua, dengan berbagai doa agar tidak hanya kita mendoakan orang tua kita, tapi juga mendoakan anak turun kita. Ibu-ibu yang kami hormati, waktunya sudah habis. Saya juga menggebu-gebu sekali kalau sudah ngomong. Ternyata karakter saya tuh ngomongnya menggebu-gebu, tidak runtut, tidak apa ya, tidak bagus gitu ya, seperti yang lain gitu ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf andaikan ada yang kurang berkenan. Ini cara kita diajarkan oleh Allah bagaimana berbakti kepada orang tua, dan kita semua mempunyai keturunan, dan kita berdoa semoga dzurriyyah kita semua menjadi orang yang soleh, dan solehnya tuh yang excellent. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan mohon dikoreksi, mohon maaf andaikan ada kekurangan, karena lagi-lagi kalau saya disuruh menjadi mufasir itu tidak pede dari awal karena tidak terbiasa menerjemahkan atau menafsirkan seperti ini. Jadi harus persiapan dulu ya. Nggak bisa dadak-dadak Mbak, kalau dadak-dadak jadinya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Surin, bunda-bunda sekalian, ini mendadak aja begini, gimana nggak mendadak ya? Alhamdulillah, Bingung, terima Mbak. kasih, luar biasa. Kita walaupun makin malam dan hujan-hujan, jadi semangat lagi. Tafsir surah Al-A'qaf ayat 5, dan ternyata memang kita di usia wabalagho arba'ina sana ya, udah 40 tahun ini udah satel istilahnya, sudah makomnya sudah harus istiqomah gitu ya. Kalau tadi sampaikan menua itu pasti, tapi kadang bijak itu belum tentu gitu ya. Kemudian harus ada istilahnya usia ditingkatkan, madya. Kayak ini aja, madya. ditingkatkan lagi.
Ya, ditingkatkan ibadahnya. lagi. Ini menjadi muzakarah dan apa ya, sifatnya Ya menguatkan Allah. yang penguatan yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih banyak, Prof. Matur nuwun. Dan di Al-Aqawiyah 15 itu diakhiri dengan ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada semacam state untuk bahwa bertobat dan kemudian kita bersumpah wa inni minal muslimin. Terima kasih, Prof. Mohon maaf kalau suka agak memaksa, tapi itulah jadi nikmat adanya malam Ramadan. Terima kasih banyak Prof. PPT-nya nanti kita Surudin. akan masukkan di link ya. Nyun sewu Jazakallah. karena menjadi Maaf, juga PPT-nya digital. belum dibuat jadi Oke. masih. Makasih ini Ya. yang aktif-aktif luar biasa sampai Terima kasih. terakhir. Terus Oke, Ibu matur itu. nuwun Prof Nihayah dan semuanya Prof ini. Prof dan Bu Dokter Romlan, Nyai, saya Ibu untuk Nyai besok semuanya. adalah khataman, jadi yang 4 juz ini dibagi sudah siap ada Mbak Istiana, mungkin Bu Anissa ya, sehingga besok penutupan insya Allah Bu Nyai Mahfudoh Rawuh, Mbak Sania semuanya kita niatkan besok Besok itu. ya, besok udah. Nek malam Rebo sudah mepet, jadi ada arahan iya. malam Nggih. sudah matur Mbak Ulfah. Alhamdulillah. Mohon Mbak Nyai Hani untuk sesuai jadwal besok PICMC nggih Mbak Nyai Hani matur nuwun. Terima kasih Bunda-bunda, mari kita tutup dengan surah Al-Asr. Nuwun semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bu Nyai semuanya. Bu Nyai Romlah. Matur nuwun Prof Sururin semuanya nggih. Selamat istirahat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya sudah nyiapin yang lain loh, nggak ngomong yang lain, malah ngomong yang itu. Banyak stoknya. Siap kapan-kapan. Bebekan nggak apa-apa. Oke. Sukses Bu Romlah tadi bidang hukum banyak yang rawuh alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oh iya, 100 lebih kayaknya tadi. Nggih. Ya, masa muntul-muntul Bu terus. Niro, Penyai. Pak Rin. Nuwun pamit. Pamit. Matur nuwun, Makasih, matur Bu Aniko. nuwun, Ya, pamit. Nggih. Nuwun pamit semuanya, Bu Nyai dan Matur Profesor nuwun Bu semuanya. Resti, Bu Anis. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.